अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर सलीम समी। खुशामदीद सियासत और नजूम के ऊपर। पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारक हो कि इलेक्शन हुए। ये एक बहुत बड़ा संग मील था जो कि पूरा हुआ। मैं आपको क्रिटिसाइज करता रहा वोट के लिए कि बाब आपका काम है, और कमाल है, मैं बहुत ज़्यादा सरप्राइज हूँ। कमाल कर दिया आप लोगों ने, आपने जेन्युइन करके दिखा दिया। हम फैमिली हैं, आप मेरे पे क्रिटिसाइज करते हैं, मैं आप पे करता हूँ कि हम एक फैमिली कैसा है, यहाँ तक लाने में आप लोगों का बड़ा हाथ है। अगर मैं बहुत बातें खुलकर कर पाया हूँ तो आप ही की वजह से कर पाया हूँ, क्योंकि मेरी प्रॉब्लम है कि मैं ब्रेकिंग न्यूज़ के ऊपर नहीं चलता। मेरा कोई टीवी या सोशल मीडिया में ब्रेकिंग न्यूज़ है उससे कोई ताल्लुक नहीं है। मैंने तो प्लेनेटरी कंडीशंस को देखकर जब भी बात करनी है वो करनी। मेरी तो सिर्फ ब्रेकिंग न्यूज़ वही होगी जब प्लेनेट कुछ बताएंगे। और आखिरी वीडियो अगर आपने देखी है तो आप उसको देख सकते हैं कि मैंने क्या कहा था कि अपसेट होगा, हुआ। और मैंने आपको कहा था कि अगले इलेक्शन की तैयारी भी पकड़ लीजिएगा, ये भी मैंने आपको पहले कहा था। बहुत कमाल किया आपने। मैंने आपको बताया कि मियाँ साहब को तमाम सहूलतें मौजूद हैं सवाए अवाम की। मियाँ साहब की प्रॉब्लम है कि वो दूर अंदेश नहीं है। वो गलत जगह पर पहले होता रहा है, हुआ तो अभी भी है, लेकिन हालात चेंज हो रहे हैं, चेंज हो चुके हैं। और मैं आपको बहुत बहुत मुबारकबाद दूंगा और आपके हौसले की खुल के दादू। इतना ज़्यादा टर्न आउट मैंने कभी नहीं देखा। अच्छा, मैं दो तीन चीज़ों पे बड़ा अपसेट हूँ। मुझे ही नहीं कि वो जीत गए, मुझे जीत के उनका अभी तो उनका आया कि वो जीत गए हैं, जिसमें मियाँ नवाज शरीफ साहब भी हैं, ख्वाजा आसिफ साहब भी हैं, और क्या नाम है वो जो मेरे 140 कौन 128 के क्या नाम था यार उनका, वो नाम तो भूल गया। वो क्या नाम था यार उनका जो खड़े, जिसको हमने वोट हमारे एरिया में था यार, सलमान अकरम राजा साहब के मध्य मुकाबले क्या नाम था उनका, नाम मुझे भूल गया क्योंकि मुझे ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं होता। क्या नाम यार, चलो जो भी नाम है ठीक है। इन्हें जीतना तो बड़ी दूर की बात है, इन्हें वोट कैसे पड़ गया था ना, मैं हैरान इस बात, मैं अपसेट इस बात के ऊपर हूँ। मैं इनकी हार तो कंफर्म थी, ठीक है जी, इन्हें इतना वोट कैसे पड़ गया ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। ये एक प्रॉब्लम थी कि इन्हें इतना वोट कैसे पड़ गया। जीत तो दरकिनार, वोट की बात करो। और मियाँ नवाज शरीफ साहब को गौर करना चाहिए कि उनके साथ धोखा और हाथ किसने किया। मियाँ साहब के साथ धोखा हुआ है, हाथ हुआ है, उनकी सीट खतरे में है और शहबाज शरीफ साहब जीत रहे हैं। धोखा अपना ही कोई देता है, बाहर से कोई नहीं देता। बाहर से जब भी कोई धोखा देता है जब अंदर से कोई मिला होता है। तो मियाँ नवाज शरीफ साहब के साथ भी हमदर्दी है, मुझे बहुत हमदर्दी है कि उनके साथ हाथ हो गया। फिर मैं अभी खुल के बात नहीं करूंगा क्योंकि अभी मैं जो मैंने जायचे बनाए हुए थे अपना कि कौन कितनी सीटें जीतेगा, क्या आगे हालात बनेंगे, वो इंशाल्लाह शाम को बात करूंगा। अभी तो सिर्फ आप लोगों का शुक्रिया अदा करना और ये दो तीन चीज़ें थी। मियाँ साहब के साथ हाथ हो गया और बहुत बड़ा हाथ हो गया मियाँ साहब के साथ। कौन उनका, मुझे समझ नहीं आता कौन उन्हें गाइड कर रहा है। 60 सीटें थी जब उन्होंने तकरीर की थी, किसने कहा था भाई। मेरे हिसाब से नून लीग की सीटें 30 से ज़्यादा नहीं थी, 30 से 35 से ज़्यादा, और विद आरओ के थ्रू 70 तक या 60 तक जाने का, आरओ की मदद के थ्रू, वही अभी तक तो वही आ रहा है क्योंकि बहुत बड़ा अपसेट हुआ है। और खेल अभी, थ्रिल अभी शुरू हुआ है, अभी खेल। और अब आपको बहुत से लोग, बहुत से इदारे आपको बहुत डिफरेंट नजर आएंगे, आपको बहुत डिफरेंट नजर आएंगे। मैंने कहा था ना कि वक्त बदल रहा है पर कुछ लोगों के जहन नहीं बदल रहे और वो पीछे रह जाते हैं। पीटीआई ने कमाल कर दिया, और यार कमाल उनकी
اتنی خوبصورت نہ بلہ ہے نہ نشان ہے نہ لیڈر ہے، اس کے باوجود اتنی زبردست پلاننگ ختم ہے. اور میاں صاحب کو سوچنا پڑے گا، کیونکہ نو ڈاؤٹ وہ بڑے اچھے تھے جو بھی تھے، لیکن ان کے ساتھ دغا ہو گیا. اب یہ دغا کس نے کیا ہے یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. اپنا ہی کرتا، باہر والا نہیں کرتا. اس پہ کھول کے بات کروں گا نیکسٹ ویڈیو پہ. اور خواجہ سعد رفیق کے اوپر مجھے بہت زیادہ خوشی ہوئی کہ ہمارے وہ ویسے بھی اکثر جو ہے ان کے بیانات جو بھی ہے کہیں کافی حد تک کہیں نہ کہیں وہ جمہوریت کی طرف لائی کرتے ہیں. انہوں نے جس طرح اپریشیٹ کیا میں کہتا ہوں کمال ہے. لیکن خواجہ آصف، میاں نواز شریف صاحب کو سوچنا پڑے گا کہ ان کی سیٹ خطرے میں ہے. اور میاں نواز شریف کے ساتھ وہ رات تک جو ہے وہ پیچھے جا رہے تھے اور شہباز شریف صاحب جیتے رہے تھے. یہ کیا سین تھا؟ اس پہ غور کیجیے گا، کیونکہ تھرل بڑے لیول کے اوپر جانے والا. میں نے آپ کو کہا تھا کہ انٹرنیشنل جو ہے پریشر اور انٹرنیشنل میں جو چیزیں ہوں گی اس کا ڈائریکٹ پاکستان کے اوپر بہت اثرات پڑیں گے. اور ابھی کھول کے شام کو انشاءاللہ تعالیٰ جتنے چارٹ میں نے بنائے تھے ان کے اوپر بات کروں گا، اور آگے کہانی کیا ہونے جا رہی ہے اس کے اوپر بھی بات کروں گا، کیونکہ میرا کوئی بریکنگ نیوز سے کوئی تعلق نہیں ہے. ابھی تو صرف آپ لوگوں کو مبارکباد دینا تھا. اور میں ایڈمٹ کرتا ہوں کہ میں نکل کہا تھا کہ اب نکلتے نہیں، آپ نے نکل کر دکھایا. معذرت پہ دوبارہ کمال پاکستان نے. میں نے آج تک نہیں، میں 88 سے الیکشن میں پہلے جب بے نظیر آئی تھی تب تھوڑا انٹرسٹ تھا، اس کے بعد پھر کبھی انٹرسٹ نہیں ہوا اور پتا بھی نہیں تھا کیا ہوتا ہے، کیا 47 کیا ہوتا ہے، 45 کیا ہوتا ہے. آپ کو تو بہت کچھ پتا چلا، ہمیں بہت کچھ پتا چلا، بہت کچھ زیادہ پتا چلا کس طرح ہوا. آپ کو کہا تھا نا ایکویریس لگن ہے، چیزیں رکیں گی. دیکھ نا وہی طرح سے پاکستان ہے، 2 دن ہو گئے سٹنگ نہیں پوری ہو رہی، الیکشن ووٹنگ ہی نہیں پوری ہو رہی. تو سمجھ جائے نا کیا ہو رہا ہے. کیا یہ ہو پائے گا یا نہیں ہو پائے گا، اس کے اوپر انشاءاللہ شام کو ڈیٹیل سے بات کرتے ہیں. مجھے دے اجازت، اور آپ کو بھی بہت بہت مبارک. کم سے کم ایک چیز تو ہمیں پتہ چلے کہ ووٹ کی طاقت کیا ہوتی ہے، یہ احساس ہو گیا. پھر دوسرا، اگر آپ ووٹ کا احترام نہیں کرتے، یعنی آپ پبلک کا احترام نہیں کرتے، اس سے کیا نقصان ہوتا ہے جو آنے والے وقت میں پتہ چلے گا ہمیں. انشاءاللہ شام کو ڈیٹیل کے ساتھ پورے پلانری کنڈیشن کے ساتھ بات کروں گا، کیونکہ مون اب نکل چکا ہے، ایکویریس میں آ چکا ہے. جس لگن میں یہ ذائچہ شروع ہوا تھا، سلو ہوا تھا نا، یہ سلو کافی لوگوں کو بھاری پڑ گیا. مجھے دیں اجازت، انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو پہ. اللہ حافظ.